I know when he is bothered pag inuulit-ulit niya yung pangalan. So he's been, from the previous visits until now, he's been repeating the name. So I just assured him na you don't have to worry about another man in my life because I will never love another man the same way. So, ayun, I just assured Kagwapa him na lang yun ni Katie, no? Grabe Siyempre, siguro pa dyan bata. I know my limits also. So of No, course, ibang klase yun yung matagahan I Baby know girl my kasi. priorities niya. right now. Dali ka siya mo and- istorya. Ayun. Ano makita gini Yun, mo nga. baby girl niya pa rin ako. Gini bata ay bright, no? Unya, diri-diritso ka na ganing pangutan-on siya, diri-diritso siya mo tubag. Kana bang nagyoy possibility ni bata nga mupasok sad sa politika. Although naa na i-interview siya gipangutana siya kung mupasok ba siya politics, dili daw. Kay gusto niya i-maintain iyahang pagka private person lang, pero dili na to matag-an, wala ta kahibalo, kay kahibalo naman jud ta nga si Katie is anak ni Tatay Digong. So naa jud puruhan, no, nga maghingkod na yung una-una, no, basig mosulod siya sa politika. 'Di ba? So, kato lang guys. Bye.